الله أكبر. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. There are four things the Quran Hadith is based upon: الشريعة, الطريقة, الحقيقة, والمعرفة. الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة. These are the four things in which it is based upon. هذه أربع أشياء مرتبة في الشريعة. فهو يعطينا مثال ما هو هذه الأشياء. अब ये चीज़ों की हकीकत क्या है अभी फरमा रहे हैं. शरीयत वो दूध है और तरीक़त दही है और हकीकत मक्खन है और मारिफत घी है, जो मरातिब गुज़िश्ता का नतीजा है. फ़यक़ुल फ़ज़ीलतुश शेख अश-शरीअह वल-हलीब वत-तरीक़ा वल-लबन योगर्ट. تعرف اليogurt؟ यानी दूध से दही को, दही से मस्के को, मस्की से घी को हासिल करे. तो शरीयत क्या है? वो दूध है और तरीक़त दही है, हकीकत मक्खन है और मारिफत घी है. तो शरीयत is the milk and tariqat is like yogurt, and then from the yogurt you get butter, and then from the butter you get ghee. These are the four things. ايش تقول السمن؟ السمن ايش بالانجليزي؟ السمن ghee in English is also ghee. ما عندهم ها. آخر شيء هو بس البتر. آخر الزبدة بتر. salt and butter. زبدة الكلام يعني مغز. لكن घी السمن. English السمن. So Shariat is the milk. This is the example is giving us to understand. And the tariqat is the yogurt. And then from the yogurt, then the third thing is the butter. And from the butter, you get the ghee. Shariat, tariqa, haqiqa, ثم الرابع هو المعرفة. जो मुरातिब गुज़िश्ता का नतीजा. बस कमाल इसमें है कि दूध से दही को और दही से मस्के को और मस्के से घी को हासिल करें. He's saying the kamal is this, that a person he should get from the milk yogurt, and from the yogurt he should get the butter, and from the butter he should get the ghee. If he does not get this thing, वरना फौज मुराम दुश्वार है. सूफिया के नज़दीक इत्तिबा अमर का माना यही है कि मामूर अपने हर मर्तबे से अमर के हर मर्तबे को तमाम करे. बस तालिब पर लाजिम है कि पहले इन मरातिब के मफहूम को यके बाद दीगर अच्छी तरह समझे, फिर हर मसला व इल्मी व अमली में इन मरातिब को जानकर हर एक का हक अदा करे. और यही एक ऐसी शय है जिसकी वजह से तालिबान जुम्ला सूफियान खाम की लग़ज़िश और उलमा नाक़िस की ख़ता से महफूज रह सकता है. फ़यक़ूल फ़ज़ीलतुश शेख, the sheikh is saying this is what the objective is, that a person should go from every section. You should get the tariqat and shariat, then tariqat, then haqiqat, and then ma'rifat. You should get all of these things. Then you should get the knowledge. Right now we are discussing about the knowledge of the ma'rifat. Then there is the nur of the ma'rifat. Okay? So you should understand the technology and you should get the technology also. There are two things. You should understand
the technology, and you should get the technology also. Because if you understand, but if you don't get it, there's no point. You know the technology, but you don't have the technology. You know about it, you know about the car, but you don't have the car, so you cannot go from any place. You know how to drive, but you don't have the car. So even by having the license, you cannot drive because you don't have the car with you. So similarly, for example, if somebody has the car but he doesn't know how to drive, so he needs to know, and he needs to know also, and he needs to have it also, both the things. You need to have both the things. You have to understand the technology, the Nizam Rabbani, and at the same time, you need to have the Nur also. Both of these things are important. That is the reason we do this muzakara also, so that myself and all of us we can understand these things properly. So Sheikh is saying the first thing is the Shariat, which means the base is the Shariat, which means orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Shariat means a person has to be faithful with Allah and His Rasul. ما معنى الشريعة؟ أنك تكون عندك وفاء مع الله ورسوله. A person should have the faithful, he should be faithful with Allah and His Rasul. His faithfulness with Allah and His Rasul supersedes the faithfulness from all the things. Uh, his loyalty with Allah and His Rasul should supersede the loyalty with the relatives, with the what do you call, with the business, with the job, with the friends, with the jama'ah, with each and everything. The loyalty of Allah and His Rasul should supersede over the loyalty of all the others. Who you are loyal with? Uh, one place I was saying, they were saying he's not being loyal. He's not being loyal. So the first thing is this: he's not being loyal with you, but he's loyal with Allah and His Rasul. This is the objective. Yeah, a person could not be loyal with me, but he's loyal with Allah and His Rasul. This is the objective. कहते हैं भी वफा अल्लाह अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा हो बनस्बत सारी दुनियावी रिश्तों से, हर चीज की। यानी यानी अल्लाह की वफा वो गालिब रहे, अल्लाह अल्लाह के रसूल से वफा वो गालिब रहे सारे रिश्तों पर। यानी बीवी बच्चे भाई बहन रिश्तेदार और जितने आपकी जो आपके जो है, आपका खानदान है, आपका कबीला है, आपकी जमात है, आपके लोग हैं, आपकी बरादरी है, इन सब नीचे हो और अल्लाह अल्लाह के रसूल से वफा इन सब पे गालिब हो। A person عنده وفاء مع الله ومع رسول يغلب الوفاء مع الأهل والأولاد والتجارة والزراعة، ويكون من الجماعة والجميع والقبيلة والقوم، فيكون الوفاء مع الله ولرسوله أكثر وأعلى من الوفاء مع الأشياء الثانية. His loyalty with Allah and His Rasul should supersede the loyalty with his business, with his job, with his relatives, with his friends, with his jama'ah, with his tribe, with his qawm, and with his qabila. All of these things he should be the loyalty should be less. If the loyalty is not less with Allah and His Rasul, and his loyalty is with the other things, then so the Shaykh is saying the first thing is the Sharia. Sharia means the person's wafa Allah wa Rasuli. That I'm with you as long as you are with Allah. Then if you are not with Allah, then your ways and my ways are different. Sometimes people they come here, and what happens? They say that I have my friends, and these friends
I cannot leave them. So if he is with Allah and His Rasul, so your friendship can stay intact. But if the friends are disconnected from Allah and His Rasul, so the loyalty of Allah should supersede the loyalty of the friends. Then the pathways will change. Otherwise, if the loyalty with the friends supersedes the loyalty with Allah and His Rasul, then Allah subhanahu wa ta'ala, He will try to bring you, but after some time Allah subhanahu wa ta'ala will forsake him with his friends. Okay, you stay with them. So सबसे पहले आपकी वफादारी अल्लाह के रसूल से है, उसके बाद जितने दोस्त अहबाब भाई बहन एवरीथिंग जो दुनिया की जितनी चीजें हैं वो पीछे हैं, अल्लाह के रसूल की वफादारी वो आला है. तो अल्लाह अब अगर दोस्त है कोई भी है या कौम है या कबीला वाले हैं, अब अगर ये अल्लाह के रसूल के साथ चल रहे हैं वफादारी है, अब अगर उनका रास्ता अलग और अल्लाह के रसूल की बात अलग तो हमारे रास्ते अलग हो गए. तो इसलिए आपके साथ नहीं रह सकते कि अल्लाह के रसूल से हमारी वफादारी है, बाकी जितनी जो चीज़ें हैं उनसे हम आपका साथ नहीं दे सकते. Then a person would say that our paths will change, हमारे रास्ते अलग हो गए. Now we are with you. So the first thing the Shaykh is saying is the person, what he is giving us, 4 examples, right? 4 examples, well, not 4 examples, 4 things you need to get the marifat. Shariat, tariqat, haqiqat, marifat, right? In the Shariat, this is the first step, loyalty with Allah and His Rasul. Then all of these things come. ما في هذا كله كلام كثير بعدين. ये पहला कदम है वफादारी अल्लाह के रसूल के साथ. इस बात से अगर ये नहीं है तो आप तरीक़त की हकीकत की और मारिफत तो बहुत दूर की बात है. अगर वफादारी अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है हासिल आएंगे. In the Sharia, Allah and His Rasul supersedes everything. So this is the first thing. There is a reason you will see that the Sahaba radiyallahu anhum ajma'een, many examples are there with their relatives, with their qawm, and with their people. And even after they became Muslim, that Sahabi, his son was, playing with those, what do you call, goliyon se khel raha tha, goliyon, small pebbles, kan bil'ab. هو غضب عليه قال he became angry to him. He said to him, listen, don't play because Rasulullah stopped you. So he did not pay attention to that. He said, I will never talk to you till the rest of your life. He said that I will never come to your janazah. That's what happened. In the rest of his life, he never. There is one Sheikh, Yunus Amri के है ना उनके. तो आप कल जो बता रहे थे ना यूनुस अमरी, سمعت عنه؟ यूनुस अमरी من تركي. هذا تعرف عنه؟ ايه. يونس أمر من أولياء الله. من أولياء الله. في سووا مسلسلات في تركيا. So this यूनुस अमरी के जो शेख थे उनकी बेटी खत्म कर दे. خلاص خلص ما شاء الله هو خلاص. his sheikh بنته, his daughter, يتزوج مع واحد يعني مو شيخ خلاف الشريعة. طيب بنت الشيخ تزوج مع واحد خلاف الشريعة. طيب فالشيخ ينقطع منها, ينقطع من هذا البنت. So she comes, तो वो बेटी से कट ऑफ हो जाता है ना फिर, क्योंकि वो खिलाफ शरीयत के काम करती है.
तो उससे जो कट ऑफ होते हैं वो कितनी मतलब घर पे आती है, मिलते हैं उससे? नहीं मिलते। ही डजंट मीट हर, मेनी टाइम्स शी कम्स होम, बेटी आती और बेटी तड़प जाती कि सिर्फ एक नजर पड़ने का, देखना भी नहीं, ना तू मुझे देखेगी ना मैं तुझे देखूंगा, पता क्या है। माँ भी प्रेशर करती है, हाँ, माँ बहन सब प्रेशर करते हैं कि मिल लो, ويقول لا. الشيخ يقول the sheikh does not meet this woman, his own daughter, لأن هو هي خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، قال أنت خالفت أمر الله خلاص. So she comes تبرأ منها. So she comes home, she comes many times and she meets her sister, her mother, and she what do you call sits with them, talks to them, but when she comes the sheikh leaves. When she leaves then he comes back. He doesn't stop the others from meeting her, but he does not meet her. Uh, she and the sister also says she just wants to see you once. मुझे तो आपको चेहरा देखना चाहिए, तो कोई जवाब नहीं देगा, उठ के चले जाता है। हालांकि अपनी ओन बेटी रहती, खत्म। नहीं नहीं, गोली की वजह से नहीं, ये तो है, वो तो अलग शादी का वाक़या है, ये तो कोई और शरीय मसला होता, खिलाफ करती हो बेटी। हाँ, ये सहाबा की तरतीब थी, वो तो बहुत ही ऊंचे लेवल के सहाबा वाली तरतीब थी ना, तो तरतीब زي الصحابة، يعني الصحابة were from that high level. والله لو تبرأ من الأولاد خلاص ما في ولا واحد اللي عنده أولاد في هذا الزمن، ولكن هم كانوا على ترتيب الصحابة بعد أهل الله. So all his life he doesn't see her. That and the sister, her sister also tells her sister also pressurizes that you should at least meet her once, and she says that she's coming here not for me or for my mother, she's coming for you. ما يسمع، يخرج من البيت لما يسمع تأتي تدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب. قال لا. تربية ها؟ الأولاد الآخرين حتى ما يخالفوا الله ورسوله. هذا العقاب. فهم يهتزون من الشيء. التربية لهم. التربية لهم كذلك. هذه عاقبة من يخالف الله ورسوله. هذه عاقبة لمن يخالف الله ورسوله. صحيح. जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की मुखालिफत, the one who disobeys Allah and His Rasul, this is what happens. And this is for the rest of all the people. أيوة، ويبكي، ولكن في نفس الوقت العلاقة مع الله أقوى، عنده استعداد، لأنه معرفة الله موجود. So Shariat supersedes. इसीलिए वो तड़पती रहती है मिलने के लिए। तो मुराद भी कहना ये ताकि दूसरे बच्चों के लिए तरबियत है. This is tarbiyah for the other children also. MashaAllah. So this is a tarbiyat. तो कहा कि ये शरीयत है, तो पहली चीज क्या है? शरीयत है, शरीयत के ऊपर इंसान चले. First is this, a person has to be on the sharia. So the shariat is the milk. So now when he's making effort on the sharia, so then he gets the other, he comes to the second stage of tariqat. It's like the yogurt. From the milk you make the yogurt. Dahi ban gaya. Slowly now you're getting the. The yogurt is out of water. Water is dunya. Do you know? Yeah, water is dunya.
water and dunya are this is the Yeah, now this is what they say. and then you make yogurt, you take water out actually. So it becomes yogurt. Yeah, you took dunya out. Wow, ajib. So from first you get the Sharia, then the second thing is this is the tariqat. It becomes yogurt, and you take out the water. Then take the dunya. Yes, then this becomes the tariqat. Then the tariqat, you make effort on that, so that turns into a butter La ilaha. from the uh, from the yogurt. After making the effort, मैंने जबकि उस पर दही पर तो दही जाके क्या बना बटर बना जब उस पर मेहनत की Moving it into the butter. हाँ so when you're making effort so that turns into the butter now after the butter is made you keep on making the effort so it turns into the ghee يطلع عند السمن now when the ghee is made when the semen is made now you put this in the water it will ما بيذوب صح ولا لا؟ No. It will not mix with the water. It cannot because it's different. Now when it becomes salmon, يمكن تستخدمه للنار. Before if you put the fire in the what do you call it in the milk, it will extinguish. Have water. There's water in it. ما يوقظ. It will not kindle. If you put the fire in the yogurt, it will not kindle. Still you have it. Then it becomes butter. Now, if you put the fire into that, it will happen. It will still not burn. Now, when you put the fire in the ghee, you can use it as a fuel because the ghee will use it. You can use it as a fuel because it will burn now. Yeah, इस level पे आ गया ghee. So now it is going to burn. So the Sheikh is saying the person has to make effort on all of these things. And then when it starts burning, so the example is like the example of इसकी मिसाल ऐसी थी so the example is the example of Surah Nur. Allah nuru samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala is the nur of the heavens and the earth. مثل نوره the example of his nur is كمشكاة فيها مصباح. It is like this مشكات. فيها مصباح means there is a filament in there. यानी जो सीना है मिशकात है ये इसके अंदर बत्ती है كمشكاة فيها مصباح there is a filament in there المصباح في زجاجة this filament is inside हुबाब यानी कंदील टाइप का है उसमें हुबाब कहते हैं ये इंसान के दिल के अल्लाह बता रहे Allah is explaining to us the technology how the system works المصباح في زجاجة तो इस जो कांच के अंदर वो फिलामेंट है الزجاجة كأنها كوكب دري because when it is like a star which shines when you see this from far away it looks like a star يوقد من شجرة مباركة it gets kindled يوقد من شجرة مباركة اللي عنده نور بيوقد لك هذا الشيء المراد هنا صاحب النور بيوقد لك هذا الشيء somebody who has the nur is going to ignite inside your heart क्या मतलब है इसका يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لأن نور الله ليس له جهة زيتونة وأتى بالزيتون لأن فيها زيت ما أتى بشجرة أخرى أتى بالزيت لأن زيتون لأن زيتون فيها زيت اللي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء هذا يضيء بس بالشرط ولو لم تمسسه نار بس المفروض أنه لا يعصي الله لا يعمل أعمال نارية نور على نور هذا النور على نور الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم अल्लाह ताला इसकी मिसाल दे रहे हैं क्या मिसाल है इसकी अल्लाह ने फरमाया
अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन में, वनूर समावाति वल अर्द। मसल नूर ही, उनकी नूर की मिसाल कैसी है, कमिश्कातिन, जैसे एक मिशकात पाक है, फीहा मिसबाह, उसके अंदर एक चिराग है, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, वो हुबाब के अंदर है, यानी कंदील टाइप का समझ लें, गोया कि एक कांच के अंदर है, ये अंदर की फिल्म है। अल ज़ुजाजा तो कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, ये ऐसे जब आग लगेगी तो दूर से ऐसा लगे चमकता हुआ सितारा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, इसको कोई जलाता है जिसके अंदर नूर है, वो आपको आगे जलाएगा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, आपके उस नूर आपके अंदर आकर आपकी चीज आपकी चिंगारी डालेगा अंदर, ताकि ये भड़क उठे। मिन शजरतिन मुबारकतिन, और मिसाल दी जैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, क्योंकि खुदा के नूर को जिहत नहीं है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, ये चलती रहेगी, वलौ लम तमससहु, बशर्ते के अफ़आल नारिया न करे, गुनाह के काम न करे। तो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल के अंदर ये जो लगाई है, ये सुलगती है ये नूर, यो किसी अल्लाह वाले के जिसके पास नूर है, वो इसको क्या कहते हैं, सुलगाता है। अब वो सुलग गई, अब क्या हुआ, अब now when it's kindled, now if you do the amal, it is going to increase. The amal which a person does, it increases that nur. الآن النور بيزيد بهذا لأنه يوقد, because now it is already ignited. If it's not ignited and he does the أعمال, يكون زي إبليس. هذا الأعمال بغربيه. The أعمال is going to make him, feel that he is pious. That أعمال is going to make him feel that he has a lot of mujahidah. The amal will make him feel that he is on top of the world, nobody is on top of me. لأن ما في نور. إذا في نور كلما يزيد الأعمال يزيد الخشوع ويزيد التواضع. وإذا ما في نور كلما يزيد الأعمال يزيد التكبر والعجب. If the nur is there, so the more amal he does, the more humble he becomes. And if the nur is not there, the more amal he does, the more arrogant he becomes. يمشي على طريق إبليس. अमल नूर नहीं है, अमल करेगा तो इब्लीस की तरह मुतकब्बिर होगा। नूर है, अमल करेगा तो झुकता चला जाएगा, क्योंकि नूर की खासियत यह है कि अंदर की गलतियां दिखाता है। Speciality of the nur is this: يوري معايبك فيك. The effect of the nur is this: the first thing what it shows, it will show its effect. مثلا for example, أنت عايش في البيت ما في نور، ما تعرف لا حمام ولا بيت الخلاء ولا مطبخ ولا بطيخ ولا أي شيء، كل على البركة ماشي. الآن جاء الضوء، فلما جاء الضوء تعرف أوه والله كله وساخة، خلينا نغسل، خلينا ننظف. التنظيف يأتي لما يجي الضوء. قبل الضوء تنظيف صعب، ما تعرف، ما تشوف أصلا، فكله وساخة فيه. यानी उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपके घर में लाइट चली गई। अब आपके घर में लाइट नहीं है तो आप पेशाब पखाना खाना पीना सब जगह पे मिक्स चल रहा है ना, कुछ पता नहीं चला अंधेरे में कौन बच्चा क्या पेशाब कर रहा है, क्या पखाना कर रहा है, अंदर से बैठ गया, अंदर से धो लिया, जो भी कर लिया, क्योंकि लाइट नहीं है। अब लाइट आई, अब सबसे पहले लाइट आती तो आपको घर की गंदगी नजर आएंगी। As soon as the light comes inside the heart, the person sees his mistakes inside himself. जैसी दिल के अंदर नूर आता है तो फौरन उसको अपनी गंदगी नजर आती हैं। The first, as soon as the nur comes in, he sees his own mistakes. अब अगर नूर नहीं है, माफी नूर, अब मियाँ बीवी में लड़ाई हुई तो बीवी शौहर की शिकायत करेगी, शौहर बीवी की शिकायत करेगा कि दोनों काले हैं, दोनों अंधेरे हैं, तो दोनों अपनी गंदगी बताएं, दूसरी गंदगी बताएंगे, अब भी नहीं बताएगा कोई।
अपनी तो जब नजर आएंगी, अपनी तो एक गलती नजर नहीं आएगी। अपनी तो कोई गलती है, हमने तो गलती की ही नहीं। You know, when there is no light, two people come to fight. Now he says this is his mistakes. He says this is his mistakes. Why he cannot see his own mistakes, only he can see the mistakes of the others, is because there's no light. So he can see only the others' mistakes. He cannot see his own. ما يقدر يشوف. لأنه ما في نور. وهذا كذلك ما عنده نور. هذا يشوف أغلاطي وأنا أشوف أغلاطه. So I'm looking his mistake, he's looking my mistake. ठीक है ना? अब now the thing is, अब इसने उसकी गलती देखी. For example, the wife and husband are fighting. ठीक है ना? अब दोनों एक दूसरे की गलती बता रहे हैं, तुम्हारी गलती है, वो कह रहा है ये तुम्हारी गलती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, गलती तो सारी उसकी, क्योंकि अपनी उसको अपनी नजर नहीं आ रही ना। वो बोलता, लड़का बोलता मैंने भी कुछ नहीं किया, गलती तो सारी इसकी है, ना इसको अपनी गलती नजर आएगी ना इसको अपनी गलती नजर आएगी। अब जब नूर आएगा इंसान के दिल के अंदर तो फिर अपनी गलती नजर आएगी। शुक्र करे खुदा का कि अगर अल्लाह ताला अपनी गलती दिखा रहे हैं, इसका मतलब नूर आना शुरू हो गया। Now when he starts seeing his own mistakes, معناته it could be نور الآن. Now the nur is coming. You can say, oh, I have this mistake, this mistake, this mistake. Let me fix it. मैं बोलेंगे सारी गलती तो आपकी ही है, हम क्या है? हम तो जुनैद बगदादी अबू जान है। ये है ना, मतलब यानी एक ने कहा मुझसे, हाय हाय क्या कहे, क्या हुआ? एक कहने लगी मेरा शौहर तो अबू जहल है, मैं राबिया बसरिया की शादी अबू जहल से हो गई। ठीक है, واحد يقول I got married, I'm Rabia Basriya, he's like Abu Jahl, you know, we got married. अच्छा, जब खुदा का नूर आ गया तो अब कहिए नहीं मैं गलती पे हूँ। नूर आ गया तो नजर आती है अपनी गलती, नजर नहीं आ सकती। अगर किसी को अपनी गलती नजर आ रही हैं तो फिर खुदा का शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे मेरी गलती दिखा रहा है। A person when he can see his own mistakes, he should be grateful to Allah. Alhamdulillah, that Allah subhanahu wa ta'ala is showing me هذا علامة النور. Like Iblis and Adam alayhi salam. Did Iblis see his mistake? Did Adam alayhi salam see his mistake? This is the same thing. तो देख लो, आदम alayhi salam बनना है या इब्लिस बनना है? इब्लिस को अपनी गलती नजर आई, कहा oh I'm clean. قال فبما أغويتني أنت اللي أغويتني أنا لا ما عندي شيء، أنت المشكلة عندك. يقول لي رب ملعون، انظر الملعون هذا. قال فبما أغويتني يعني أقعد. अब इब्लिस क्या कर रहा है कि आप ही ने तो मुझे गुमराह किया, मैं तो कितना नेक हूँ, अच्छा हूँ, इतने 6 लाख साल इबादत की, तो अल्लाह ने असल में आपने तकदीर ही ऐसी बनी, आपका मसला है, अल्लाह ने के ऊपर जा रहा है, तो अपनी गलती ऊपर खड़ा डाल रहा है अल्लाह के पे। आदम अलैहिस्सलाम, who did he blame? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allah, I made the mistake. I did zulm on myself. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا, if you don't forgive us and don't have mercy upon us, لنكونن من الخاسرين, I will be in complete loss. आदम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या? तो दूसरे की गलती बताना इब्लीस की तरतीब है, अपनी गलती को मानना आदम अलैहिस्सलाम की तरतीब है। तो देख लो, शैतान की तरतीब पे चल रहा है, दूसरे की गलती बताओ, अपनी गलती को दूसरों पर डालो। और अगर क्या कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की तरतीब पे चल रहा है, नबी की तरतीब पे, तो अपने ऊपर कर हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई। हालांकि अल्लाह ने कह रहे हैं فنسي even on the other hand, what Allah is saying about Adam Islam. Adam Islam saying my mistake. Allah said, listen. فنسي آدم ولم نجد له عزما. Allah only say, oh Adam, अरे अरे आदम अलैहिस्सलाम आपसे गलती का हुई, आप तो भूल गए, जानबूझ के आपने कि अल्लाह ने उनका दिफा किया। फिर
जब तुम अपनी गलती को मानोगे तो खुदा तुम्हारा दिफा करेगा. When you will accept your own sins, and you accept that I made the mistake, Allah will defend you. Who will Allah defend? Adam alayhi salam or Iblis? Adam alayhi salam. Adam alayhi salam says, it's my mistake. Allah said, no, no. Actually, you forgot. You did not know. You did not do it intentionally. Sahullah. Allah कह रहा है अरे नहीं मेरे प्यारे आदम, अरे मेरे प्यारे आदम, आपने जानबूझ के थोड़ी किया, आपसे गलती हो गई, भूल के किया, आपने जानबूझ के थोड़ी किया. अल्लाह में डिपेंड कर रहा है. और आदम समझ रहा है मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दे. And Iblis, he says, you are the one. So the one who puts his blame on the others, he is following the footsteps of shaitan. And the one who is blaming himself is following the footsteps of Adam alayhi salam. No, following the footsteps of who is saying it's my mistake, he's the Abdul Rahman. And the one who is following the foot is putting the blames on the others is Abdul Shaitan. This is the difference. So who you want to? Abdul Shaitan or Abdul Rahman? Abdul Rahman. So you need to understand. अपनी गलती दूसरों पे डालेंगे तो किसकी तबाह पे चल रहे भाई बताओ. अपनी गलती कोई हुआ ऐसा, अब्बा ऐसा, अम्मा ऐसी, बहन ऐसी, भाई ऐसा, चचा ऐसा, दादा ऐसा, नाना ऐसा, पप्पा ऐसा, पूरी दुनिया ऐसी. ठीक है, ये किसकी है? ये मिस्टर इब्लीस की तबाह है, उनके ऊपर डाल दिया. और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? भाई मेरी गलती ऐसी. वो एक साहब कहने लगे, one person was saying, oh, you're like this, your khandan is like this, your tribe is like this, your qawm is like this. I said, he's blaming everybody. He's in the end. He said, your continent is like that. في النهاية وصل إلى القارة كله. كله. So he said, you're like this. Your parents are like this. Then he said, your wife is like this. Children are like this. Then he said, your tribe is like this. When your people are like this, then your continent is like that. तुम ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारा गाँव में ऐसी, तुम्हारी नस्ल ऐसी, तुम्हारा कबीला ऐसा, पर तुम क्या कहते हैं? तुम्हारा कॉन्टिनेंट ही ऐसा है. तुम जिस कॉन्टिनेंट में पैदा हुए ना, वो जगह ही इसकी. इतनी ब्लेमिंग. So tartib of Adam alayhi salam is, he said that Ya Rabbana zalamna anfusana, and Iblis is putting the blame on the others. So when this continues like this, so then what Allah subhanahu wa ta'ala, जो अपनी गलती, the one who takes his own mistakes, who will defend him? Allah will defend you. Who defended Adam alayhi salam? Allah. فنسي آدم ولم نجد له عزما. Allah said Adam alayhi salam made mistake unknowingly. He did not intend. He did not do the mistake intentionally. And when he said, "Oh, because of them, oh, I'll fall into this trap," so what happens to them? Allah yatrudhum anhu. The one who put the blames on the others, what Allah does to him, Allah yashattard bil English, Allah kicks him from his place. Exile. Allah Ta'ala करते क्या है, जब अपनी गलती जब दूसरों में डालता है तो अल्लाह उसको धत्कारते हैं अपने पास से. जो अपनी गलती को दूसरों पर डालता है ना, इब्लीस अपनी गलती अल्लाह यानी तकदीर पे डाली और अल्लाह पे डाली, तो अल्लाह ने क्या किया, उसको यानी धत्कारा. उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम. अल्लाह ने कहा निकल जा यहाँ से बदबख्त. अन्नका रजीम. उखरुज मिन्हा, निकल जा से, तुझे हम लात मार के निकालते हैं. वइन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन. और मेरी लानत होगी तुझ पर क़यामत तक, क्योंकि तूने अपनी गलती को दूसरों पर डाला. Because you put the blame on the others, you will be first of all, तुम रजीम है, अंत रजीम. रजीम means your, ايش تقول رजीم بالانجليزي?
You are disgraced. Disgraced from this place. Get out. And then what is the second thing he's saying? وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, and you will be cursed till the day of judgment. Because you put the blame on the others. You said that you put the blame, oh, I'm neat and I'm clean. I did not do anything wrong. I'm perfect. I'm nice and easy. Uh, Everything is wrong on the other end. तो जो आदमी अपनी गलतियों को अ, अपनी गलतियों को अपने ऊपर लेता है, तो जो आदमी अपनी गलतियों को अपने ऊपर लेता है, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने किया, तो खुद खुदा उसका अल्लाह उनको माफ़ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपने बरगज़ीदा बनाते हैं, अल्लाह ताला पर उनके दर्जात को बुलंद करते हैं, उनसे दीन का काम लेते हैं और उनका दिफा खुद करते हैं. The one who puts the blame on himself, who takes his own blame, Allah subhanahu wa ta'ala forgives them, Allah subhanahu wa ta'ala increases their status, Allah subhanahu wa ta'ala, He defends them Himself. And then Allah subhanahu wa ta'ala uses them for His deen. These are all the things which happen with Adam alayhi salam. और जो अपनी गलतियों को दूसरों पे डालते हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले उनको धत्कार के नेक लोगों की फहरिस्त में से निकाल देता है. दूसरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसके ऊपर रजम पड़ता है. तीसरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत उसके ऊपर पड़ती है. चौथे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमेशा के अजाब में डालते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को दूसरों पे डाला. What Allah does to those who put their sins on the others, or because of them this happened to me, Allah subhanahu wa ta'ala, He curses them, and then He kicks them out from the pious place, He curses them, and then Allah subhanahu wa ta'ala uses, He becomes a symbol of curse from Allah subhanahu wa ta'ala. This is where a person puts the blame on the others for his mistakes. जो आदमी जवान अपनी गलतियों को दूसरों पर डालता है तो उसका शैतान वाला असर होता है. शैतान ने यही काम किया. और जो आदमी अपनी गलतियों को अपने ऊपर लेता है, मेरी गलती. In fact, Islam teaches us you should take the blame of what the others did on yourself. This is what the Islam teaches. Islam teaches, for example, he did something wrong. So his mistake, you also take it on yourself. This is because of me. दूसरों की गलतियां अपने ऊपर लो, ये इस्लाम सिखाता है, ना कि अपनी गलती दूसरों पर डालो. इस्लाम कैसे कहता है? आपकी गलती मैं अपने ऊपर लो, और हमारा ये है कि अपनी गलती दूसरों पर डालो. ये कितनी बेशर्मी की बात है. Islam is teaching others' mistakes you should, put it on yourself. Because of me. There was one sheikh, very pious sheikh in a city. A girl came to me, a young girl. She came and she said that I'm pregnant. And if my parents will find out, they will kill me. I will be disgraced. The sheikh said, what can I do? He said, can you marry me? At least, by name only, so that people will think that this is your child. He said, no problem. So brought the Qazi and he married her. निकाह कर लिया. क्या हुआ? خلينا نقول بالأردو أحسن في ناس ما يفهموا إلا الأردو.
I'll say no, then I'll do the English translation about this story. एक औरत थी, एक बुजुर्ग थे शहर के अंदर, तो उनका पास एक औरत आई। उसने कहा कि मैं हामिला हूँ, और मैंने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई मैं चाहती हूँ आप मुझसे शादी करना, क्योंकि अगर मेरे रिश्तेदारों को, माँ बाप को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हाशर होगा, कितना मैं जलील हो जाऊंगी, और दुनिया में लोग, मतलब खानदान बर्बाद हो जाएगा हमारा। आप अगर आपने शादी कर ली, अगर लोगों में ये मालूम चले आपने शादी की, तो कोई, क्योंकि आपकी इतनी नेक नामी है शहर में, तो कुछ बोल नहीं सकेगा। इन्होंने कहा ठीक है, तो काजी को बुलाकर निकाह पढ़ लिया, और उसको कहा कि जो है ना, फलाने इलाके में जाके उसका कोई घर दिया कि तुम वहां रहो, जब तक कि बच्चा नहीं होता तुम वहां रहो। तो वो वहां रहने लगी, और ये कभी कभार उसके पास जाते, लोग दिख रहे भी, जाते भी है उसके पास, और उसका खर्चा भी उठाया, और खर्चा भी उठाया, तो उसे जाते, जाहिर सी बात है बीवी बन गई थी, तो बस वहां जाते हैं, बच्चे को देखते भाई तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, वापस आ जाते। हत्ता के क्या कहते हैं, और महीने का खर्चा उसको भेजते रहे, हत्ता के बच्चे की विलादत हो गई, और बच्चा पैदा हो गया। पैदा होने के बाद उसका अकीका भी किया, फिर उसके बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। हाँ, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। हाँ, चंद दिनों को बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़की आई, और महीने का जितना जो खर्चा ये देते थे वो लाके दी, कहा कि पूरे पैसे आपको वापस कर दिए, कि आपने से मेरी इज्जत बचाने के वास्ते आपने ये किया। तो कहा कि अब आप मुझे तलाक दे दी, ठीक, उसको तलाक दे दी, तो जा, ताकि उस लड़की की इज्जत महफूज हो जाए, कि कोई अब के अब नहीं हुई, तलाक दे दी, मैं अपने खुद खानदान में चले जा, जिसके पास मेरा बुजुर्ग से शादी हुई थी, बच्चा हुआ, फिर ये बच्चा मर गया, तो फिर जो भी है। ये तो लोग तो दूसरों की गलतियां अपने ऊपर लेते थे, नहीं है? अपनी गलती को आप दूसरे पर डालें, भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे शौहर ने किया, मेरी बीवी ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे ससुराल ने ऐसा किया। दूसरों की गलती अपनी गलती दूसरों पर डाल रहे हैं, क्या करूं, मुझे मैंने क्या किया इस तरह। और यहाँ दीन ये सिखाता है कि तुम दूसरों की गलती अपने ऊपर लो। तो जब नूर आएगा तो इंसान ऐसा करता है, जब नूर नहीं होता, आदम अलैहिस्सलाम में नूर था तो अपनी गलती को अपने ऊपर लिया, और इब्लिस में नूर नहीं था, उसने अपनी गलती दूसरे पर डाली, तो उसका ये असर हुआ। दीन तो हमें ये सिखाता है कि अपनी गलती क्या, दूसरों की गलती पे अपने ऊपर लो। दिस शेख, I will say in English now. This sheikh, he was a famous sheikh in one city. So this girl came and she said that, I am pregnant. So the sheikh said, what can I do? He said, please marry me, because you are a famous and well-known sheikh. People respect you, and that will save my chastity. Otherwise, my honor will be gone. Of course, she became pregnant because of zina. So he said that no problem, I will marry you. When the people will find out that you are married to me, then nobody will say anything against me. So Sheikh said that, okay, no problem. Qazi was called, and then nikah was made. So Sheikh put her in one apartment in one area, and he used to take care of her monthly expenses, going to the doctor and everything. He was taking care of her. And then he would go and visit. Of course, she was married. He would go and visit her. I mean, people would see that he was going and ask her, everything is okay, yes, come back. So in this way, 1 year passed, and the baby was born. Sheikh did the क्या कहते हैं, aqiqah and everything. And subhanallah, after a few days, the baby died. Then this girl came with all the year's worth of money, which used to pay her every month, which used to give her the money. So she brought all the money, and she said, Sheikh, this is, the amanat which you are sending it to me. I know I don't deserve this,
but you are just, this is a marriage in the name only. So I want to give this back to you. This is amanat for you, from you. And she said that, the baby has died. Now, if you can give me, I can go back to my family. You can divorce me. She said, okay, I divorce you. Go back, just to save her chastity, so that she should not be disgraced among her people. You know, taking the blame and putting the blame of the other on himself. This is what the Islam teaches. And imagine a person is putting his mistakes and he's taking, imagine a person, his own mistakes, for his own mistakes, is blaming the others. Kitna dur ho gaya? Islam says, others' mistake you take on yourself. This is what the Islam is teaching. This is what the Sheikh did. This was a mistake of the girl. She did zina. No, 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 it's okay. I will support you. I will marry you. So that she should not be disgraced among the society. लोगों में बदनाम ना हो. She should not be disgraced among the society. So he said that, okay, I will marry you. People now, when they know that, oh, she is married to the sheikh and the baby is born, okay, they know that, okay, he is the sheikh's son. This is what the Islam teaches. And imagine a person is putting his blame on the others. Usually, when the people they have in business, what happens? What happens when they're in business? This partner did this to me. और ऐसे ही होता है बिजनेस के क्या था पार्टनरशिप में this is the partner he cheated me, the partner did this to me, the partner. Isn't it true? In the marriage, when they have the fight, what happens? जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो क्या होता है? शौहर ने ऐसा किया, बीवी बोलती है शौहर ने ऐसा किया, शौहर बोलता है बीवी ने ऐसा किया. ऐसे ही होता है ना. Maulana Yusuf Rahmatullah alayhi was sitting, was two men came. They said that, can you be judge? Sure, why not? On one condition. There was some business deal between them. He said that to both people, I will be judge on one condition. Each person should write his own mistakes which he did in the business and he give it to me. And then I will tell you who's right and who's wrong. That's it. Yeah, no, this we cannot. I can tell you the mistakes of the others. How can I tell you my mistakes? Then I cannot be the judge. If you want to be your judge, then you tell me your mistakes. And he tell me his mistakes. अपनी गलती होगा. तो इसीलिए we have option. A person can do the following option है. आप चाहे इब्लीस के नक्शे कदम पे चले या चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले. आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलेंगे तो दुनिया भी मिलेगी, आखिरत मिलेगी. इब्लीस के नक्शे कदम पे चलेंगे तो इसको दुनिया मिलेगी ना, इसको आखिरत मिलेगी. Person, you have two options in your life. Either a person follow the footsteps of Adam alayhi salam, uh, then he will get deen and dunya both. And the one who follows the footsteps of Iblis, then he will get kicked out, he will get the curse, and he will get the rajam from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of it. We can do some dhikr. وآخر دعوانا. अच्छा भाई 10 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ लेंगे. और بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل والله الصمد.
Ya Allah उसका सवाब हो वसल्लम को से हमजा को से सैयदना रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला और हसन रज़ी अल्लाह तआला हसन रज़ी अल्लाह तआला अब्दुल القادر الجيلاني رحمة الله عليه من غير ذلك تشتري رحمة الله عليه من كبير العربي رحمة الله عليه وعيش يا الله الله يسقطك ما شاء الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शिकायत नहीं की कि हे अल्लाह मैं इब्लीस की वजह से गुमराह हुआ, आप इसको पकड़िए। आदम अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की अल्लाह से, हालांकि इब्लीस ने धक्का दिया। कुरान कहता है शैतान, खुद कुरान गवाही दे रहा है कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे में डाला। आदम अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की अल्लाह इब्लीस की वजह से मैं खौर हो गया, इब्लीस की वजह से मैं बर्बाद हुआ, आप उसको बर्बाद कीजिए। ये नहीं कहा, यूँ कहा अल्लाह ऐसे गलतियों मुझे माफ कर दीजिए। शिकवा करना, शिकायत करना, ये अंबिया की तरतीब नहीं है लोगों से। Adam alayhi salam did not complain to Allah. He did not say, oh Allah, Shaitan did this to me, so catch him. He is the one who is the culprit. I'm a very clean guy. I'm a very nice person. It's the Shaitan. Oh Allah, please catch him for me. Adam alayhi salam did not say like that to Allah. Even though Allah says, فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, Shaitan did the waswasa to both. Adam alaihissalam only says, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, Allah, I did wrong to myself. तो शिकायत करना ये तरतीब रब्बानी में नहीं है। To complain, this is not the tartib of the Anbiya alayhi salatu wassalam. Sometimes they do, but to Allah only. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول السلام says. Rasulullah said, oh Allah, Allah ashku ilayka ضعف قوتي. He did not complain to Allah about Allah, he complained to Allah about himself. Allah, I am weak and I could not do the job properly. आदम अलैहिस्सलाम ने कोई अल्लाह से शिकायत नहीं की इब्लीस की। तो शिकायत करना ये खुद तरतीब अंबिया में नजर नहीं आता। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो कहा कि यही तो शिकायत है, और अंबिया अलैहिस्सलाम शिकायत नहीं करती थी। I'm explaining what happened with me. This is called complaining. So we should do istighfar कि अल्लाह हमने जितनी मखलूक के सामने जो शिकायत की अल्लाह तो उसको माफ़ फरमा। इसलिए इस्तिग़फ़ार है कि
जो हमने शिकायतें की हैं अल्लाह तो उसको माफ कर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله.
لا إله إلا الله 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 إلا
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا معبود إلا 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 الله لا إله إلا الله
لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله
الله الله الله الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كعب الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنس الغريبين رحمة للعالمين
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم 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 صلى الله على حبيبه
سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اجزي عنا وعن والدينا ولما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اشف الوالد والوالد والأهل وجميع من أوصانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا من أمامي نورا من خلفي نورا من تحتي نورا من فوقي نورا واعطني نورا واعظمني نورا واجعل في نفسي نورا. اللهم اجعلني نورا يا نور السماوات والأرض. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
حرام.